एक्सीडेंट ये सडन एना जस्ट हो टाइप कार एक्सीडेंट हो आसीलु केउंझर एठी तो गोटे कार एक्सीडेंट हो टाइप किसी दृश्य हो जाए कौन करवा ब्लॉक को टाइप किसी कार दृश्य एक्सीडेंट करवा किसी एबे जाऊँ घटगाँ तापर जीवु गुंडीचा घागी से केउंझर जीवु आउ एंजॉय दिस ब्लॉग रोड ट्रिप बाइक पूरा अलग प्रकार एंजॉय करूँ देखिए मो बाइक ब्लॉग करें कमें मुझे कंटेक्शन करुँची तेणु कि ब्लॉग बेसी सुट हो पारे बाइक गाड़ी चलवा पड़ो गाड़ी पूरा स्लो हो देखो जहाँ अलग प्रकार हम नेक्स्ट ट्रिप्रे आसो गिम्बल अलग प्रकार सुट जस्ट वेट एंड सी हाँ पहुँची हूँ घटगाँ रोड यही टाइप हाँ पचार गोटे मर्सुडी जाऊला पूरा अलग प्रकार मतलब बहुत भल लगे गाड़ी मैंने अलग प्रकार पचर अच्छी गुपचुप से गुपचुप अच्छी गुपचुप खाइए बाहर घटगाँ मंदिर सामने अच्छी घटगाँ मंदिर सम्मुखर किसी दृश्य अलग प्रकार फाइनाल पूरा लॉकडाउन पूरा बंद हो जाए मंदिर देखो मंदिर दृश्य ये टाइप किसी लॉकडाउन पूरा अलग प्रकार शॉट भाई पूरा मार्केट फांका फांका ना तो पूरा जाम थाए मैंने अलग प्रकार जाम लॉकडाउन मंदिर मैडम देखो पहुँची कंटिन्यू दिस ब्लॉग ये टाइप किसी दृश्य गुंडीचा घागी तुम ये जो आनी सेल्फी स्टिक टाक I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it.
This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop off fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. ଏବେ ଯିବା ସେ ଉପର ବ୍ରିଜ୍ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଯିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ କେମିତି ହେଇଛି ସେଠିକାର ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖିବା। ମୁଁ ଡ୍ରୋନ୍ ଆଣିନି, ଡ୍ରୋନ୍ ଆଣିଥିଲେ ତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସୁଟିଂ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇଭଳିଆ କ'ଣ କରିବା, ଯାହା ପାଇଁ ଚଳେଇବା। ପବନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲି ପାରୁନ ରାତିରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମୋ ଗାଡ଼ି ଅଛି ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ, ମୁଁ ଗାଡ଼ି ରଖିଛି ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗାଡ଼ି ଅଛି ମୋର। ଯାଉଛି ପବନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଯିବା ଉପରକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଆଉ ଆମ କାର୍ ଭାବିକି ଗୋଟେ କାର୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠି ଆମ ବାହାରିବୁ ଏବେ ଆଉ। ଆମ କାର୍ ନେଇ ସେ ଛତିଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି, ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଏ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମାନେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର କ'ଣ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଆ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମିଳିଗଲା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ତାପରେ ଏଠି କମ ବଡ଼ କ'ଣ କିଣୁଛନ୍ତି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସବୁ ଯିବ ଆଉ ବେଗ୍ରେ ଭେଣ୍ଡି ନେଇ ହେବ ସେମିତି ବେଗ୍ରେ ଆମେ ନେଉଛୁ ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ହୋଟେଲର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫୋର୍ଡର ଗାଡ଼ି ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ିର ଦାମ 30-35 ଲକ୍ଷ, ଆଭରେଜ୍ 30-35 ଲକ୍ଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଆଉ ହୋଟେଲଟାର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ଗୋଟେ ଇନୋଭା ଠିଆ ହେଇଛି, ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ମହିନ୍ଦ୍ରାର ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣା। ଯିବ ଭିତରକୁ ଏବେ ଆଉ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସି କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା ଭିତରେ। ଯେତେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିବା। ତେବେ ବହୁତ ଭୋକ ମାରିଲା, ତେଣୁକି ଭାବିଲି ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଖାଇଦେବା। ଆଣିଥିଲି ଆଉ ଖାଇଦେଲି 4-5ଟା ଆଉ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଏବେ ଆମେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଅଛୁ, ଏବେ କେଉଁଝର ଯାଉଛୁ ଡାଇରେକ୍ଟ। ଏଇ ଆମର ରୋଡ଼ଟା ରହୁଛି ଢେଙ୍କିକୋଟ, ଘଟଗାଁ ଢେଙ୍କିକୋଟ ଡାଇରେକ୍ଟ କେଉଁଝର ରୋଡ଼, ଡାଇରେକ୍ଟ କେଉଁଝର ଟ୍ରିପ୍। କେଉଁଝର ଏଠୁ 25 କିଲୋମିଟର ଫାଇନାଲ୍। ଗୋଟେ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ପାଇଲୁ ଆସିଲା ବେଳେ, ବାଟରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଟିକେ। ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବୁ ଆଉ କେଉଁଝର ଯିବା। କେଉଁଝର ଯାଇ ଖାନା ପିନା କରିବା, 3ଟା ଭିତରେ କେଉଁଝର ପହଞ୍ଚିବା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି।
फ्रेंड्स आम सान घाघरा जाइलु सान घाघरा तो बहुत पलि आसलु आम से कांजीपाणी घाटी पाखापाखि अच्छे कम जाइए फटो उठाइबा भल ये हूँ केओंझर मार्केट पूरा अलग प्रकार कि भाई जहाँ को अच्छा मैडम ए आसुँच रोड आम आसलु सान घाघरा सान घाघरा बंद कौन आउ करवा आम कांजीपाणी घाटी कम मैडम फटो उठी अलग प्रकार खाना पीना कटु 3:30 भूक लगे आम बाय बाय टाटा आम आस खाइबा आसीलु एवं केओंझर रोड पारी गोटे कार एक्सीडेंट होती कार कौन होती जानी जना किसी पड़ूनी किंतु एक्सीडेंटा पूरा अलग प्रकार होती हंडाईर बनाना कौन गोटे गाड़ी ये एक्सीडेंट हो जाए कौन करवा फ्रेंड्स ये टाइप किसी हालत हो एक्सीडेंट ये सडन एना जस्ट हो टाइप कार एक्सीडेंट हो लोक किसी जाम हो कार दृश्य किसी हुए आम आसीलु केओंझर ये तो गोटे कार एक्सीडेंट हो टाइप किसी दृश्य हो जाए कौन करवा ब्लॉक को ये टाइप किसी कार दृश्य एक्सीडेंट कौन करवा किसी कार गोटे बहुत बड़ कथा अब आम ये पलैबू बाहर की कंटिन्यू ब्लॉग फाइनाली फ्रेंड्स आओ गाड़ी किसी घर को जावा लेट हो गलानी तो ऑलरेडी घर को जावाई पड़ो आमको कंटिन्यू करूँ ब्लॉग को आगे को जाऊँ किसी देखो किसी दृश्य